गोटे गाँव रे जड़े बुढ़ा आउ जड़े बुढ़ी रहुथिले। बुढ़ी बहुत बोकी आउ गपुड़ी थिला। एठी सेठी बसी या ता सह गप आरंभ कर दिए। ता पेटरे किछि कथा रहे नहीं। दिने बुढ़ा बिलरे माटी हाणु हाणु गोटे कलसी पाइला। से कलसी भितरे सुना रूपा भर्ती हेकी थिला। ताकू देखी से बहुत खुशी हो गला आउ चिंतारे भी पड़गला। जदि मु याकू घर को नहीं जाए ताहले बुढ़ी सबू जानी आउ समस्त आगे जाई गपी दब। बुढ़ा भाविला ये कथा जदि राजा जानिबा को पाइबे ताहले से कटुआल को पठेई सबू सुना रूपा नहीं जिवे। जदि से सबू एठी रखी दे जाए ताहले आउ किए आसी नहीं जिवो। ये सबू भाबी भाबी बुढ़ा शेष को गोटे उपाय बाहर कला। से ठीक कला बुढ़ी को सब कथा कहीदेव। किंतु एमिति उपाय रे कहबो जे बुढ़ी जदि आउ कहा आगे गपे ता कथा केही विश्वास करिबेनी। तापरे से गोटे माछ किणी आनी ता बिल कड़रे थिबा गछरे बांधी देला। आउ गोटे ठेकुआ आनी पोखरी भितर थिबा जालरे बांधी देला। तापरे से बुढ़ी को जाई कहिला, अयो सुनुच कौन हैला? गोटे आचंबित कथा सुनिली। गछ डाଳରେ माछ बसिची आउ ठेकुआ पानी रे खेलुची। तमर जो कथा ए कथा कही बुढ़ा पुणी ता काम रे चली गला। किछि समय पर बुढ़ा फेरी आसी पुणी बुढ़ी को कहिला, अयो सुनुच जल्दी आस गोटे सुना कलश देखिची। आम गोसेई कहती माछ बसे गछरे ठेकुआ खेले पानी रे गुप्त धन खोजिले पाइब खोलिले ताहारी पाखरे। ए मां सतरे ना कौन? सांग हेई दी जण जाक पैसा पाई चली गल। रास्ता रे जाऊ जाऊ बुढ़ा गछ पाखरे हठात किछि देखि अटक गेला। आउ बुढ़ी की कहिला, ए देख 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 गछ ऊपर गोटे कोन चकचक करूची। हे माछ नई रे जाल पकेइतिली। चलो देखिक आसिबा। ए मां एटा तो गोटे ठेकुआ। गोसेई कथा कोन आउ अविश्वास करिवु। तापरे से माने खुशी हेई पैसा नहीं घर को गले। पैसा पाई बुढ़ी कहिला, घर बाड़ी बनेबी, गहना किणीबी, लुगापटा भी किणीबी। व्यस्त हुआ ना किछि दिन रही कि देख आस्ते आस्ते सबू हब। हठात किछि कले लोके संदेह करिवे। काहाकू किछि न कही बुढ़ीर मन कण माने से बुली बुली अन्य मन को कहबाकू लागिल। शेषरे कटुआला कानारे जाई कथा पड़िला। कटुआला निर्देश रे बुढ़ा को हाजिर करागला। बुढ़ा सबू कथा सुनी कहिला, हुजूर मो स्त्री रो मुंड जमा ठीक रहेनी। से एंटी याडू साडू कोन गपी जाए। तू पैसा आनी लुचेई रखिचु आ बुढ़ी नारे दोष दउचु। को पैसा केबे पाइली कोठु पाइली मु तो किछि जानिनी। तमे जेमिति किछि जानी ना। से दिन गछ डाଳରେ माछ बसिथिला, नई रे जाल पकेई ठेकुआ धरिथिलो। से दिन कथा कोन किछि मन नाही। बुढ़ी कथा सुनी समस्ते हसीबाकू लागिले। कटुआला रागी जाई बुढ़ी की कहिला, जा बुढ़ी घर को जा। पुणी किछि कहबू तते बंदी करी हाजत को नहीं जीवी। बुढ़ा बुढ़ी की नहीं घर को चलीगला। कटुआला डर रे बुढ़ी आउ काहा आगरे से पैसा कथा कहिला नहीं कि से कथा जम्मारू उठेला नहीं। गोटे गाँव रे जड़े बुढ़ा आउ जड़े बुढ़ी रहुथिले। बुढ़ी बहुत बोकी आउ गपुड़ी थिला। एठी सेठी बसी या ता सह गप आरंभ कर दिए। ता पेटरे किछि कथा रहे नहीं। दिने बुढ़ा बिलरे माटी हाणु हाणु गोटे कलसी पाइला। से कलसी भितरे सुना रूपा भर्ती हेकी थिला। ताकू देखी से बहुत खुशी हो गला आउ चिंतारे भी पड़गला। जदि मु याकू घर को नहीं जाए ताहले बुढ़ी सबू जानी आउ समस्त आगे जाई गपी दब।
ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା ଏ କଥା ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେ କଟୁଆଳକୁ ପଠେଇ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ନେଇଯିବେ। ଯଦି ସେ ଏସବୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆସି ନେଇଯିବ। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ବୁଢ଼ା ଶେଷକୁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ସେ ଠିକ୍ କଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପାୟରେ କହିବ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଗପେ ତା କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଛ କିଣି ଆଣି ତା ବିଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଆଣି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଅಯ್ୟୋ ଶୁଣୁଛ, କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଶୁଣିଲି। ଗଛ ଡାଳରେ ମାଛ ବସିଛି ଆଉ ଠେକୁଆ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି। ତମର ଯୋଉ କଥା। ଏକଥା କହି ବୁଢ଼ା ପୁଣି ତା କାମରେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ା ଫେରି ଆସି ପୁଣି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, ଅಯ್ୟୋ ଶୁଣୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗୋଟିଏ ସୁନା କଳସ ଦେଖିଛି। ଆମ ଗୋସେଇ କହନ୍ତି ମାଛ ବସେ ଗଛରେ, ଠେକୁଆ ଖେଳେ ପାଣିରେ, ଗୁପ୍ତ ଧନ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ଖୋଳିଲେ ତାହାରି ପାଖରେ। ଏ ମା, ସତରେ ନା କଣ? ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ପଇସା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ବୁଢ଼ା ଗଛ ପାଖରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦେଖି ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା, ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ ଚକଚକ କରୁଛି। ହେ, ମାଛ? ନଈରେ ଜାଲ ପକେଇଥିଲି, ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଏ ମା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ। ଗୋସେଇ କଥା କଣ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ତାପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇ ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ପଇସା ପାଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଘର ବାଡ଼ି ବନେଇବି, ଗହଣା କିଣିବି, ଲୁଗାପଟା ବି କିଣିବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, କିଛି ଦିନ ରହିକି ଦେଖ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ହବ। ହଠାତ୍ କିଛି କଲେ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବୁଢ଼ୀର ମନ କଣ ମାନେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ କଟୁଆଳ କାନରେ ଯାଇ କଥା ପଡ଼ିଲା। କଟୁଆଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୁଢ଼ାକୁ ହାଜିର କରାଗଲା। ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହୁଜୁର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଜମା ଠିକ୍ ରହେନି। ସେ ଏମିତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ଗପିଯାଏ। ତୁ ପଇସା ଆଣି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ନାଁରେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। କୋଉ ପଇସା, କେବେ ପାଇଲି, କୋଉଠୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନ, ସେଦିନ ଗଛ ଡାଳରେ ମାଛ ବସିଥିଲା, ନଈରେ ଜାଲ ପକେଇ ଠେକୁଆ ଧରିଥିଲ, ସେଦିନ କଥା କଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଟୁଆଳ ରାଗି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା, ଯା ବୁଢ଼ୀ, ଘରକୁ ଯା, ପୁଣି କିଛି କହିବୁ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରି ହାଜତକୁ ନେଇଯିବି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କଟୁଆଳ ଡରରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ସେ ପଇସା କଥା କହିଲା ନାହିଁ କି ସେ କଥା ଜମାରୁ ଉଠେଇଲାନି।